सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद अज़ान गिरामी 270 हिजरी से सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन किस ज़बान में मालूम नहीं। उसके बाद अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में कुछ तफसीरें लिखी गईं। बहुत सारे उलमा हैं, मैं सबका ज़िक्र नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि बात आपके लिए कर रहा हूँ इसलिए उन तफासीर का ज़िक्र करूँगा जो आप आज भी पढ़ सकते हैं। 1000 हिजरी उर्दू की बुनियाद पड़ी, यही ज़बान उर्दू जो आप बोलते हैं। इसका आगाज़ कब से हुआ? ज़्यादा देर नहीं हुई, 400 कुछ साल हुए। पहली दफ़ा जो तारीख़ ने लिखा, अकबर बादशाह ने उर्दू का नाम इस्तेमाल किया। और फिर उर्दू ज़बान के बारे में जो लोग एमफिल उर्दू कर रहे हैं उनके लिए इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करूं कि उर्दू के बारे में ये नुक्ता नज़र है, ये आपके लिए बिलखुसूस अर्ज़ कर रहा हूं कि ये उर्दू ज़बान कहाँ से निकली। इसके बारे में 2 नज़रिए। एक नज़रिया ये है कि मेरठ और दिल्ली के अतराफ़ में बोली जाने वाली ज़बानें, उनसे उर्दू निकली। लेकिन एक बहुत ही माहिर लिसानियात अल्लामा शारानी का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाबी से निकली। ये ज़बान जो आप बोलते हैं कि उर्दू की असल पंजाबी ज़बान है, पंजाबी ज़बान से उर्दू को कस्ब किया गया, निकाला गया। अब 1000 हिजरी से ये ज़बान शुरू हुई। 1200 हिजरी में एक अहले सुन्नत के अजीम आलिम, तवज्जो कीजिएगा, जिनका नाम आप सब जानते हैं, अब्दुर रहीम, मारूफ है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, नाम सुना होगा। उन्होंने कुरान का फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया, पूरे कुरान का, जो बहुत अच्छा तर्जुमा है। आज भी फ़ारसी ज़बान वाले इस तर्जुमे को बहुत सराहते हैं। उसके बाद उनके 2 बेटे शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। देखिए, मैं किसी तासुब का शिकार नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों को बयान कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहला उर्दू का कामिल तर्जुमा कुरान का, जो बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक उर्दू ज़बान में लिखा गया, वो शाह रफ़ीउद्दीन ने लिखा। और इसी ज़माने में 1200 से 1250 हिजरी तक इन्हीं के दूसरे भाई शाह अब्दुल कादिर, उन्होंने भी कुरान का पूरा तर्जुमा बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा तर्जुमा लिखा। बिल्कुल इसी ज़माने में, तवज्जो कीजिएगा, मैं जहाँ पर आपको लाना चाहता था पहुँचा दिया। बिल्कुल इसी ज़माने में ये शख्सियत जिसका नाम मेरे पीछे लिखा हुआ है, सैयद दिलदार अली गुफरान मआब। क्या नाम है? सैयद दिलदार अली गुफरान मआब, जो इल्मी तशय्यो के बर्रे सगीर में बानी हैं। याद रखिएगा, इल्मी तशय्यो के बर्रे सगीर में बानी हैं। इनको बुलाया किसने? असल में ये नजफ़ के बड़े अजीम आलिम थे, हिंदुस्तान से गए, वहाँ पर तहसील इल्म किया, मर्तबा इज्तिहाद पर फायज हुए। आज भी इस ख़ानदान को खानवादा इज्तिहाद कहा जाता है। इसमें कई मुज्तहिद आए, अभी मैं 1-2 का तारुफ करवाऊंगा। इस शख्सियत ने, जिसका नाम गुफरान मआब लक़ब है, नाम सैयद दिलदार अली है, इन्होंने रियासत अवध, लफ्ज़ क्या है? अवध। रियासत अवध
جو ایک شیعہ اسٹیٹ تھی، آج جس کو لکھنؤ کہتے ہیں، یہ ریاست اودھ، یہاں کے شیعہ جو حکمران تھے، جن میں علمی لحاظ سے جو پیش رہے، ان میں سید واجد علی شاہ، ان کا نام بڑا معروف ہے، شجاع الدولہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے حکمران ہیں، شیعہ حکمران۔ انہوں نے ان کو نجف سے بلایا، یہاں سے حوزہ علمیہ لکھنؤ کی بنیاد رکھی گئی۔ توجہ کیجیے گا، اس سے پہلے شیعہ کا حوزہ علمیہ نجف تھا، نجف تھا، سامرہ تھا، کاظمین تھا، اصفہان تھا، لیکن بر صغیر میں سب سے پہلا شیعہ مرکز علم، جس کو حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے، اس کے بانی سید دلدار علی غفران مآب، اور یہاں سے علمی تشیع کا باقاعدہ بر صغیر میں آغاز ہوا۔ کیا اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے؟ لیکن ایسی علمی حرکت، ایسی علمی تحریک بر صغیر میں موجود نہ تھی۔ پہلی نماز جمعہ کا قیام سید دلدار علی غفران مآب نے کیا۔ اب یہ دور کون سا ہے؟ میں نے بتایا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل سنت کے عظیم عالم، ان کے دو بیٹے شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اس زمانے کے علماء ہیں اہل سنت کی طرف سے۔ ان دونوں نے اردو میں قرآن کا کامل ترجمہ کیا۔ بالکل اسی دور میں سید علی ابن دلدار علی مجتہد، انہی کے فرزند، سید دلدار علی کے فرزند، انہوں نے نہ تنہا پورے قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، بلکہ پہلی اردو زبان کی تفسیر بھی اسی شخصیت نے لکھی۔ یعنی آپ دیکھیے اہل سنت اور اہل تشیع علمی تحریک میں بر صغیر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعہ کہاں سے آ گئے۔ میں اس لیے موازنہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جہاں پر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے صرف پورے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، وہاں سید علی ابن دلدار علی مجتہد نے پورے قرآن کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، پورے قرآن کی تفسیر بھی کی، جس کا نام ہے توضیح مجید فی کلام اللہ الحمید۔ یہاں سے تشیع کے باقاعدہ تفاسیر اور تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ توجہ ہے میری طرف؟ بس قرآن کی تفسیر کا آغاز اردو زبان میں کہاں سے ہوا؟ سید علی ابن دلدار علی کی تفسیر سے۔ اہل سنت میں کہاں سے ہوا؟ شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے۔ اب آخری بات اس موضوع کی کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ جو بھی بر صغیر میں مسلمان آباد ہیں، وہ کسی بھی مکتب سے متعلق ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، اہل تسنن ہیں، یا اہل تسنن کے کسی ذیلی مکتب دیوبند سے تعلق ہے، مکتب بریلی سے تعلق ہے، اہل حدیث سے تعلق ہے، یا انحرافی فرقہ قادیانی اس سے تعلق ہے، کسی بھی مکتب سے تعلق ہے، جو بر صغیر میں رہتے ہیں، آج قرآن کے حوالے سے پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا میں وہ سربلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا قرآن پر بر صغیر کے علماء نے لکھا، پوری دنیا کے علماء نے اتنا نہیں لکھا۔ آپ اندازہ کیجئے
पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के उलमा ने कुरान के तराजिम और तफासीर इस कदर नहीं लिखे जितने बर्रे सगीर के उलमा ने तराजिम और तफासीर लिखे। ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इस पे थीसिस लिख भी चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, तहक़ीक़ी बात कर रहा हूँ। आज अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ज़बानें हैं, अरबी बहुत बड़ी ज़बान है, फ़ारसी बहुत बड़ी ज़बान है, उनमें तफसीरों को आप गिनना शुरू कीजिए, 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। लेकिन उर्दू ज़बान में सिर्फ मकतब तशय्यो के तराजिम और तफासीर 150 से ज़्यादा है, सिर्फ मकतब तशय्यो की बात कर। और अगर पूरे मुसलमान आबादी जो बर्रे सगीर में आबाद है, अहले तसन्नुन और अहले तशय्यो को मिलाकर जो कुरान पे काम हुआ है वो 1200 से ज़्यादा तफसीरें और तराजिम, 1200 से ज़्यादा। दुनिया की किसी ज़बान में भी कुरान पे इतना काम